Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today our last chapter 8, organic chemistry. For this chapter, you will learn about identify and classify organic compound according to homologous series, and then distinguish the functional group, and then give some name according to IUPAC nomenclature, and then know how to write the chemical formula of organic compound. And then you will be able to draw the structure formula for the organic compound. This is including the isomer. And then you can distinguish between the terms between primary, secondary, and tertiary of certain homologous series. And then the last objective is you can differentiate saturated and unsaturated aliphatic compound. Okay, some of these word maybe macam you first time dengar lah, tapi sebenarnya tak susah mana pun ya. I believe dah pernah belajar juga sedikit on this organic chemistry. So what is organic chemistry? So organic chemistry is a branch of chemistry that deals with carbon compounds. There are lots of things in this world containing carbon. Semua benda lah. Fat, proteins, carbohydrate, fabric, woods, paper, plastic, medicine, anything with carbon, we call it as a organic compound. And sources of organic compound is carbon. Even kita ni pun, kalau ikut saintis, terdiri daripada carbon jugalah ada. Kita punya DNA. Right. So carbon containing raw materials such as petroleum, natural gases, coal, carbohydrate, fats, and oil. All of these is carbon sources, atau organic sources lah. Right. So this is some organic chemicals. Kita punya medicine, ubat-ubat semua tu. Dia tu sebenarnya terdiri daripada organic chemical yang kita buat sendiri daripada rantaian-rantaian karbon ni. Karbon yang besar-besar. Okay. And all lots of thing, polymer yang kita buat, getah semua tu, barang-barang plastik kat rumah tu, semua tu datang daripada organic chemical. Organic yang kita, chemical yang kita kata sintetik lah, yang kita cipta sendiri. Okay, the solubility of this organic compound, dia tak semua organic compound ni dia ada sifat dia, polar dan non-polar. Tapi because of this sifat, polar dengan non-polar, dia sama ada akan soluble dalam water atau tak soluble dalam water lah. Usually, the organic compound with less than 5 carbon, maksudnya ada 5 carbon, and 1 polar functional group. Contoh ada molekul O atau N dalam dia punya structure tu, itu adalah yang polar lah. F, O dengan N kan, dia ada extra electron kat situ. These are polar compound, jadi dia akan soluble dalam polar juga. Polar dissolve in polar kan, macam kita belajar dalam chapter 6 sebenarnya. Polar dissolve in polar. So, bila ada O dengan N ni, dia akan dissolve dalam water. Tapi, kalau dia tak ada ni, dia non-polar, that one dia tak boleh dissolve dalam water lah. But most of these organic compound, sama ada dia polar atau non-polar, are soluble in diethyl ether. Diethyl ether ni adalah solvent lah. Solvent yang kita gunakan untuk dilute all these organic compound ya. So kalau kita nak extract satu benda, banyaknya kita menggunakan diethyl ether. Sebab apa? Most organic compound ni memang larut dalam diethyl ether. Jadi kita boleh extract dia. Okay. So talk about organic. So actually we are talking about hydrocarbon ya. Kebanyakan bendanya. Bila kita sebut hydrocarbon, this actually hydro. Menunjukkan hubungan antara compound tu ada hydrogen dan juga carbon, H dan juga C. Okay, hydrocarbon are compound composed entirely of carbon and hydrogen atom bonded to each other by covalent bond. Of course, it is covalent bond because dia non-metal dengan non-metal kan. Okay, and then this hydrocarbon, dia ada dua jenis pula. Satu kita panggil dia saturated hydrocarbon. Another one is unsaturated hydrocarbon. Ni macam kelas dia lah.
Kita classify daripada 2. So saturated maksud dia tepu. Hydrocarbon tepu kan. Tepu here means the maximum hydrogen atoms that can bond with the carbon are present. Carbon dia punya ikatan hanya 4 ikatan sahaja untuk setiap carbon. Okay. So kalau dia adalah hydrocarbon, jadinya C ni ada 4 ikatan kan. 1, 2, 3, 4. So kalau dia tepu, sini ada H, sini ada H, sini ada H. Sini boleh ada sama ada C atau H. Kalau dia H, maksud dia jadi methane lah. Dah full lah. So this is saturated carbon. They can only have a single bond, C and C between the carbon. Kalau dia dengan carbon, dia ada C. Yang penting cukup 4 untuk dia punya ikatan. Okay. This is saturated. Okay. Kalau C kat sini, so ni pun ada 4 lagi and so on. And then unsaturated. Unsaturated hydrocarbon, the second class is do not contain maximum number of hydrogen atom. So dia tak penuh lah ikatan dia. So it can contain a double bonding or triple bond between the carbon. Okay. Antara dengan hydrogen mesti ada satu sahaja sebab hydrogen kan share 2 and dia full 2, the flat. Okay, so antara dia dengan C ni kan, dia boleh share 2 atau 3 lah. Kalau 3, ni cukup 4. Okay, kalau kita lukis dalam bentuk garisan, macam ni lah. Ni untuk triple carbon, triple bonding atau untuk double bonding. So this is unsaturated hydrocarbon. Right. The next is on saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Dia tunjukkan kelas-kelas dia. So dalam saturated hydrocarbon, you ada alkenes. Dalam bahasa Melayu, dia alkana. Kalau dalam unsaturated hydrocarbon, you ada alkenes, alkynes and aromatic hydrocarbon. Aromatic ni dia ada gelang benzin. Nanti kita akan tengok apa itu gelang benzin secara rough je lah. Okay, the next is also on the classification of hydrocarbon. So, kalau tadi dia classify dalam bentuk saturated atau unsaturated, this one dia buat dalam bentuk aliphatic versus aromatic. So, aliphatic ni dalam ni ada alkanes, ada cycloalkanes, ada alkenes, alkynes. So, apa beza aromatic and aliphatic ni? So, aromatic ni dia mengandungi satu benzene ring. What is benzene ring? Benzene ring kalau kita lukis dia berbentuk seperti ini. This is benzene ring. Dia terdiri daripada apa? Daripada carbon. Carbon berselang-seli ya. Macam ni. Berselang-seli dengan ikatan ni tak cukup ni, dia ada 6. Okay. So C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay. So sini berselang-seli dengan double bond. Okay. Okay. So ini yang lagi satu ni H ataupun kalau di dalam kumpulan lain pun boleh juga. So ini adalah benzene. Okay. Benzene ring. Kita jarang lukis dalam bentuk macam ni. Kita akan lukis bentuk bulat macam ni. Lepas tu ada bulat ni. Segi hexagon ada bulat. Ini nama dia benzene ring. Benzene ring dia berbau aromatik. Sebab tu dia kumpulan aromatik dia ada bau. Kan ada belajar rasanya kan. Aromatic ring ni. Sikit-sikit lah you belajar masa SPM dulu kan. Okay, kalau aliphatic pula apa beza dia? Aliphatic ni dia tak ada benzene ring. Kalau dia ada benzene ring, dia memang automatik ada bau. So, dia masuk dalam kategori aromatic ring. Aromatic hydrocarbon. Aliphatic ni dia sama ada straight line or anything. Sama ada C atau C double bond C. Kan? Alkene, alkyne. Kalau alkyne dia macam ni. Alright. And can be cycloalkene. Cycloalkene ni dia berbentuk ring juga. Ni cyclo ni maksud dia bulatan lah. Cycle. Tapi dia tak ada alkenes. Maksud dia tak ada double bond tu. Dia single bond semuanya. Okay. Macam ni. So ini kita panggil dia cyclo.
alkenes. Dia berbentuk ring, bulatan. Tak kisahlah bulatan segi 4 ke. Maksud bulatan tu kitaran lah. Cyclo. Okay. Tapi dia tak ada bau. Okay. So, ini dua jenis classification. And then, kita akan tengok on structural formula. Structural formula ni, dia akan menunjukkan, show the shape and the bonding of the molecule. Structure molecule, contoh CH4 yang paling senang. So, structural ni, saya lukislah C, 1, 2, 3, 4, ada H. So, ini structure. Awak boleh tengok dia punya bentuk dia. Kalau kita belajar chapter tu, dia berbentuk tetrahedral. CH4. Tetrahedral dia bentuk segitiga di bawah dan ada satu puncak. Dia punya sudut ni sama sahaja. And then kita tahu satu bond sahaja untuk setiap ikatan ni. So, kita panggil dia structural formula. Okay, and then you can also tulis dalam bentuk condensed formula. So, condensed formula show each carbon atom and its bonded as a atom in the group. Contoh, ini yang banyak lah, carbon yang banyak. Contohlah C3H6 C3H8 ke? Lebih kurang lah. C3H8. Okay. So, you boleh buat CH2C macam ni contoh. C4 lah start. C2 dalam bentuk ikatan macam ni lah. Condense, kita padatkan dia. So, contoh butin, kita boleh juga tulis dalam bentuk butin. C4H butin 2N tambah 2, 4, 10. So, CH3, CH2, CH2, CH3. Atau, you boleh tulis dalam bentuk padat lagi. Dia condense. Dulu dia condense structure. Condense structure ni dia berbeza dengan structural formula ni. Dia tak tunjuk ikatan tu. Dia tulis dalam bentuk tulisan saja. CH3 kurung CH2. Lepas tu dia singkatkan yang ni. Jadi satu kumpulan kurungan 2 CH3. Kalau dia dalam bentuk structure, saya lukiskan kat sini. Butin CCC. CH3 di hujung. And then CH2. And then CH3 di ujung sini. So, ini adalah structural formula for butin. Ini pula adalah condensed structural formula untuk butin. Okay? I think ini saja. The next one kita akan tengok the first hydrocarbon group, which is alkene.